Wow, cherry picking for today. So, ayan. Wow, dami oh. Kita nyo nung cherry na yan. So, andito tayo sa Hanmer Spring Cherries. Ayan. Pick on your own. Ayan. Dami. Maganda. Sariwang sariwa po. Sobrang tamis. Talagang first time namin nakapag cherry picking. Ayan. So, yun. Lalaki nito. Wow. Ayan. Lalaki. Para din pala siyang grapes. Ayan. So, kailangan lang ingatan daw yung pagpitas. Yan. So, yan. Nakakarami na kami. Yan. Enjoy lang. Yan. Experience lang natin. Mamitas ng ganyan. Yan. Ang dami oh. Hitik na hitik sa bunga oh. Alright. Wow. Oh look, I have 4. Oh, don't drop it ha. Slowly. Good job. So yan, mamitas na kami. Bye bye.